खुदावंद आप सब की सलामती हो। 14 नसम की जाम से यकूब शैमुअल। आज हम मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 13 आयत से लेकर 26 आयत का मुताला करेंगे। जैसे कि यूजुअली मैं मैथ्यू की किताब को मैंने शुरू किया हुआ है, तो ये उसका दूसरा हिस्सा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और इसका जो अनवान है वो नमक और नूर, यानी कि यीशु ने कहा तुम ज़मीन के नमक हो। ये यीशु ने हमें, आपको और मसीह पर ईमान रखने वालों को कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो। ये इन्हीं के बारे में आज हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है। मत्ती 5 उसकी 13 आयत का मुताला करेंगे। तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किसी चीज़ से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय उसके के बाहर फेंक दिया जाए, आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। और जैसा कि यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा तुम ज़मीन के नमक हो, ये जो नमक है, ये नमक बहुत जगहों पे बहुत काम में आता है। जो कि अगर हम खाना बनाएं तो खाने के काम में आता है। अगर खाने में ज़्यादा नमक हो तो भी खाना नहीं खा सकते, अगर कम नमक हो तो भी वो फीका पड़ जाता है। नमक को बराबर रखना ये खाने बनाने वाले के हाथ में है, ताकि उसके जायके को दुबाला किया जाए। जैसा कि उन ज़मानों में यीशु जब ये प्रीच कर रहे थे अपने शागिर्दों को, उन ज़माने में ये इस्राएली नमक का टैक्स रोमन्स को दिया करते। नमक की इतनी वैल्यू है कि इसका टैक्स रोमन्स को दिया जाता है। अभी दुनिया में भी नमक की इतनी वैल्यू है, अगर नमक आपके पास नहीं है या किसी भी चीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते। और इसी तरह जैसे यीशु अपने शागिर्दों को ये नमक के बारे में बता रहे हैं कि नमक, क्या तुम ज़मीन के नमक हो। वो आप और हम और दुनिया जानती है कि वो वाकई ज़मीन के नमक थे। जब वो ज़मीन पर फैले, ज़मीन पर उन्होंने प्रीच करना शुरू किया, तो अपने जायके को उन्होंने छोड़ा। उन लोगों में अपने जायके को छोड़ा, मसीह की तालीम को छोड़ा, मसीह की बातों को छोड़ा, मसीह के कलाम को छोड़ा। और वो उन बातों को छोड़ा कि बाप बेटा रूह कुद्दस पे ईमान रखे और उसके ऊपर ईमान लेकर आए और उससे बपतिस्मा ले। ये पूरी दुनिया में उन्होंने तालीम राइज कर दी और पूरी दुनिया में चर्चा होने लगा। ये नमक के बारे में हम अक्सर सोचते हैं, जैसा कि बनी इसराइल में जब वो किसी जानवर को हलाल करते हैं, किसी भी जानवर को हलाल करते हैं, तो वो नमक के अंदर उसको डुबो देते हैं। नमक के अंदर उसकी बॉडी में से ब्लड को निकाल देते हैं और उसको साफ़ करते हैं, पाक करते हैं। और नमक जो है, नमक से सारी चीज़ें पाक साफ़ होती है। नमक की इतनी पावर है। और यीशु अल मसीह ने आपको, हमें और दुनिया के जो यीशु बाप बेटा पर मान रखने वाले, उनको ज़मीन का नमक कहा। और ये अगर ये नमक काम में ना आए या किसी इस नमक को काम में ना लाया जाए तो ये किसी काम का नहीं है। नमक में काम कैसे ला सकते हैं? हम प्रीच कर सकते हैं, हम मुआशरे में बैठे हैं, ये नमक से, अपने जायके से लोगों को बताएं कि हमारे अंदर क्या जायका है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले या कुछ वीक पहले पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए थे, जैसे जाकिर नाइक है, वो दुनिया को अजीबो गरीब किस्म की तालीम दे रहा है। वो पाकिस्तान में लोगों को गलत तालीम दे रहा है। कभी औरतों के बारे में कुछ गलत कह रहा है, कभी कुछ ऐसे तालीम दे रहा है। लेकिन कलाम मुक़द्दस में हमें रोशनी मिलती है, बाइबल के अंदर हमें रोशनी मिलती है, बाइबल के अंदर हमें जायका मिलता है। और इस जायके से आप सब लुत्फ़ अंदोज़ हों। इस जायके को आप लें और इसको आप चखें। अगर आप इसको नहीं चखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह की तालीम क्या है।
یسوع مسیح کی تعلیم ٹوٹل ڈفرینٹ ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ بڑے مزے کی، بڑے ذائقے کی بات ہے کہ ہم زمین کے نمک ہیں، ہم اسپیشل لوگ ہیں، ہم چوزن لوگ ہیں، ہم زر خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمیں جہاں بھی ہم ٹھہرے، جس ملک میں ٹھہرے، جس دھرتی پہ ٹھہرے، اپنے ذائقے کو لوگوں کے اندر پیش کرے تاکہ اس ذائقے کو وہ چکھے، تاکہ ان کو اچھا لگے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ جیسے کہ یہاں صاف صاف لکھا کہ تم دنیا کے نور ہے، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ پہاڑ پر کون سا شہر بسا ہوا ہے؟ پہاڑ پر کون ہے؟ یہ پہاڑ پر وہی نور ہے، یسوع المسیح، جس کو انہوں نے کراس پر چڑھائے، اس پہاڑ پر چڑھائے۔ یہ پہاڑ یروشلم کے اندر ہے، یہ دنیا کا نور ہے۔ یہ دنیا میں اس طرح روشنی بکھیر رہا ہے، اس طرح روشنی کو پھیلا رہا ہے، کوئی بھی انسان دنیا میں اس نور سے بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ دنیا کا نور ہے۔ نور دنیا میں رہ کر کام کر رہا تھا، نور کو لوگوں کے درمیان بڑی روشنی مل رہی تھی، لوگ نور سے فائدہ لے رہے تھے، نور سے وہ لوگ شفائیں لے رہے تھے، نور سے لوگوں کی حاجتیں پوری کی جا رہی تھی، نور سے ان کو برکت مل رہی تھی، برکت پر برکت، برکت پر برکت مل رہی تھی۔ یہ یسوع المسیح ہی سارا روشنی اپنے شاگردوں کو یسوع بتا رہے، تم روشنی ہو، ہم اور آپ روشنی ہیں۔ اگر ہم اپنے اس یسوع کے کلام کو دنیا پہ کوچے کوچے پر نہیں پھیلاتے تو یہ دب کر رہ جائے گا، کیونکہ جیسا کہ چراغ کے بارے میں لکھا کہ چراغ ان وقتوں میں، جیسے ہمارے پاس لائٹس ہیں یا بڑی روشنی ہے، ان وقتوں میں دیا ہوا کرتے تھے یا کینڈل ہوا کرتی تھی، ایسے کوئی چراغ ہوتے یا تیل سے، زیتون کے تیل میں وہ چراغ کو جلایا کرتے تھے۔ اور چراغ کو آپ جب جلاتے ہیں، جلا کے اس کو آپ کسی نیچے والی جگہ پہ نہیں رکھتے، یا چارپائی کے نیچے نہیں رکھتے، یا کسی ایسی جگہ پہ نہیں رکھتے، چراغ کو چراغ دان پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا تو مزہ یا اس کی روشنی سے لطف اندوز اور تب ہی ہوتا ہے جب اس کو اونچی جگہ پر چراغ دان پر رکھیں گے تو سب طرف روشنی ہوگی۔ ہم اور آپ چراغ دان ہیں، آپ چراغ ہو، جہاں کہیں آپ بیٹھے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہاں اپنے چراغ کو روشن کریں تاکہ آپ کے چراغ سے لوگ آپ کو جانے پہچانے کہ یہ مسیحی ہیں۔ مسیحیوں کا دنیا میں بڑا اختیار ہے، مسیحیوں کا دنیا میں بڑا کام ہے، مسیحیوں نے دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ہم دنیا سب جانتے ہیں کہ ہمارے بہت بڑے بڑے کام ہیں جو ہم نے سر انجام دیے تاکہ لوگ اس سے فیض یاب ہوں، اور لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم ان چیزوں سے فیض یاب ہوتے ہیں تو ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے، خداوند کے آگے جھکنا چاہیے کہ خداوند نے ہمیں اتنی روشنیاں دی ہیں، اتنے چراغ دیے ہیں، اتنا کچھ دیا ہے، اس سے ہم خداوند کا شکر ادا کریں۔ جیسا کہ دنیا میں بہت اندھیرا ہے، اندھیرا کس چیز کا اندھیرا ہے؟ روحانی اندھیرا ہے۔ لوگوں کے پاس روحانیت نہیں ہے، لوگ جھوٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں، جادوگری کی طرف بھاگ رہے ہیں، برے کاموں کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور وہ پیسے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ روشنی کی طرف لوگ نہیں بھاگ رہے، روشنی ان کے پاس ہے، روشنی ان کے چوگرد گھومتی ہے، روشنی کو لیں اور روشنی سے فائدہ حاصل کریں۔ جب روشنی کو اپنے اندر سمائیں گے تو آپ کا گھر روشن ہوگا، آپ کا گھر، آپ کا اندر کا سسٹم، آپ کے روح، آپ کا بدن روشن ہو جائے گا۔ جب آپ کا بدن ہی اندھیرے میں ہے تو آپ کو کیسے روشنی پہنچے گی؟ یہ روشنی کلام مقدس ایک روشنی ہے، اس سے آپ فیض یاب ہوں اور اس کو پڑھیں، گھروں میں پڑھیں، نیٹ پہ پڑھیں، طرح طرح طریقے سے پڑھیں، ہر طرح کی فیسلیٹیٹ آپ کے پاس ہے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں، یوحنا 8 اس کی 12 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں،
जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि दुनिया का नूर मैं हूँ, और जो इस नूर में चलेगा वो उसके पास अंधेरा नहीं होगा। यीशु नूर है, यीशु आसमानों पर है। यीशु ने दुनिया में रहकर अपनी रोशनी बिखेरी। इस रोशनी को हासिल करने की कोशिश करें तो ही आपकी हमारी बचत है, तो भी आपकी और हमारी ज़िंदगी अच्छी राहों पर चल सकती है, और दूसरा रास्ता और दूसरा वे है ही नहीं है। हमें इस नूर की तलाश करनी चाहिए। मत्ती 5:16 का मुताला करेंगे। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर तमजीद करें। अजी तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अपनी रोशनी आदमियों पर चमके, और अपने नेक कामों के वसीले से अगर आप नेक काम करते हैं, अगर आप किसी की मदद करते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, फ्रॉड नहीं करते, हम फ्रॉड नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, और अच्छी तरह से हम ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। ये कलाम मुक़द्दस जो हमारे हाथों में है, ये हमें गलत तालीम नहीं देता, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। हम पढ़ने से, जब आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे, गौर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कलाम मुक़द्दस में जो कि इंसान के लिए बुरी राहें हों। कलाम मुक़द्दस में सारी की सारी बातें अच्छी, खूबसूरत और फ़ायदेमंद और ज़िंदगी को बचाने वाली और ज़िंदगियों में मोर करने वाली ये बाइबल मुक़द्दस है। आप पढ़ें। मेरा आप सबको जो कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं, इसको मुताला करें और इसमें फाइंड आउट करें, सब कुछ अच्छा ही अच्छा आपको मिलेगा। आपकी ज़िंदगी इसके मुताबिक होगी और खुदावंद में आपकी ज़िंदगी होगी और रोशनी आपके साथ साथ चलेगी। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 17वीं आयत का मुताला करेंगे। 17वीं आयत को पढ़ेंगे। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूँ। अजीज़ो, यीशु अल मसीह, जब हम कलाम मुक़द्दस पर गौर करते हैं, न्यू टेस्टमेंट पर गौर करते हैं, यीशु अल मसीह खुद ही कहते हैं कि मैं इसको ख़त्म नहीं करने आया, रद्द नहीं करने आया, बल्कि पूरा करने आया हूँ, बल्कि जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने आया हूँ। इसको नेगलेक्ट नहीं करने आया, इसको ख़त्म नहीं करने आया, मैं इसको मुकम्मल करने के लिए आया हूँ। बहुत सारे ऐसे कवानीन यहूदी शरीयत में हैं और थे जो कि इन्होंने अपनी तरफ से कवानीन को राइज किया और अपनी तरफ से वो सारी चीज़ों को उन्होंने मूसवी शरीयत के ऊपर वो ये चलने वाली बनी इस्राएल कौम, बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो कि वो उन पर नहीं चलते। और जब यीशु ने ये तालीम देनी शुरू की तो फरीसियों को ये कहना शुरू किया कि उन्होंने जब उनसे सवाल किया कि तू क्या करने आया कि हमारी शरीयत को जो हम चलते हैं, जो खुदाओं की तरफ से, मूसा की तरफ से मिले, उसको ख़त्म करने आए। जैसे कहा नहीं 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 नहीं, मैं ख़त्म नहीं करने आया, मैं उसको पूरा करने आया हूँ। और ये पूरा इसी तरह किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। छोटी मिसाल नहीं है, बड़ी मिसाल है। जैसा कि बनी इसराइल में खून के बदले खून है, और यीशु ने यह तालीम दी, अगर कोई आपका नाहक खून करता है तो उसको माफ़ करो, इसका बदला लेना बाप का काम है। और बनी इसराइल, जैसे अभी भी आप देख सकते हैं, दुनिया में जंगो जदल जारी है, बहुत सारी कौमें आपस में लड़ रही हैं। एक कौम एक दूसरी कौम को मारती है, उससे अपना बदला लेते हैं, उनके लोगों को मारती है। दूसरी कौम वापस वही अटैक करती है, फिर उनके लोगों को मारती है। ये खून का बदला ऐसी तरह लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, अमन शांति से ना खुद रहते, ना दुनिया को रहने देते हैं।
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں ویپن ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فلاں ویپن ہے۔ اسی طرح دنیا کو انہوں نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے اور دنیا کو پرسکون طریقے سے نہیں رہنے جاتے۔ انہی کی وجہ سے دنیا میں بہت سارے قوانین تبدیل ہو چکے ہیں، تبدیل ہونے والے ہیں، بہت سارے سسٹم چینج ہو رہے ہیں۔ اور ابھی جب یہ نیا سال چڑھنے والا، نیا سال میں بہت ساری دنیا میں تبدیلیاں شروع ہوں گی، اور آپ کو ہمیں ان تبدیلیوں کا سامنا کرنا ہے اور یسوع المسیح میں کھڑے رہنا ہے تاکہ وہ شیطان آپ کے اوپر اٹیک نہ کر سکے، آپ کو گرا نہ سکے، کیونکہ مضبوطی سے آپ کو ہمیں یہاں رہنا ہے۔ حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 21 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ تو آیت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے۔ عزیز، یہ بڑا گہرا کلام ہے جو کہ کرنتھیوں کی کتاب میں لکھا ہے۔ ابھی بھی بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ خداوند بات کرتا ہے، ان کے اوپر کلام کو نشاور کرتا ہے، اور نبیوں پیغمبروں کے ذریعے، پاسبانوں کے ذریعے، بڑے بڑے لوگوں کے ذریعے، تو بھی وہ نہیں مانتے۔ یہ کلام مقدس پاس ہے ہمارے، کلام مقدس میں ساری کلام اچھے طریقے سے واضح طور پر لکھا، تو بھی نہیں مانتے۔ اور یہ وہی امت ہے جو کلام مقدس کو انکار کرتی ہے، مانتی نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو ماننا ہی پڑے گا، اور دوسرا راستہ نہیں ان کے پاس، کیونکہ ان سے بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں نکلتی جا رہی کہ خداوند کی طرف سے، یہ ان کے اپنے کام ہیں جن کی وجہ سے یہ ان سے بہت ساری باتیں ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، اور جو چیزیں ہاتھوں سے نکل جائیں وہ واپس نہیں آتی۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو دنیا میں دیکھ رہا ہے، غور کرنا ہے کہ کس طرف کروٹ لے رہی ہے، ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے۔ عزیزو، 18ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ خداوند یسوع نے صاف صاف اپنے شاگردوں کو سکھایا، بتایا، اور ان کو اچھے طریقے سے ان کے ذہن میں ڈالا کہ یہ کلام مقدس میں جو یسوع کے بارے میں کلام مقدس میں، زبوروں میں، یسایہ کی کتاب اور صحیفوں میں یسوع کے بارے میں جو کچھ بھی کلام لکھا ہوا تھا، وہ جب تک پورا نہ ہو ایک شوشہ بھی نہ مٹایا جائے گا۔ اور اسی طرح جب ہم غور کرتے ہیں کلام مقدس میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی غور کرتے ہیں، یسوع کے شواہد ملتے ہیں، یسوع کی پیدا ہونے کے شواہد ملتے ہیں، یسوع کے زندہ ہونے کے شواہد ملتے ہیں، یسوع کے صلیب پر جانے پر شواہد ملتے ہیں، یسوع گدھے پر سوار ہو کے یروشلم میں جاتے ہیں، ان کے شواہد ملتے ہیں۔ یہ ہر طرح کی باتیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یا تورا میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ مٹائی نہیں جا سکتی، ختم نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی ان کو اگنور کرے تو الگ بات ہے، لیکن یہ ساری باتیں یہودیوں کے کلام میں، یہودیوں کے تورا میں سارے کچھ لکھا ہوا ہے۔ جیسے کہ ہم غور کرتے ہیں پالوس رسول کی طرف، جس نے غیر قوموں میں یسوع کے بارے میں بہت تعلیم دی، وہ لکھتا ہے کہ یسوع مسیح ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے اس میں بہت ساری خامیاں تھی، جس کے لیے خداوند نے بیٹے کو بھیجا۔ اور ہم کلام مقدس میں رومیو 10:4 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 10:4، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہونا ہے، نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ عزیزو، یہاں پر صاف صاف لکھا ہے کہ نجات کے لیے اقرار کرنا ضروری ہے، نجات کے لیے باپ، بیٹا، روح القدس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم اس بات پر نہیں ٹھہرتے تو ہم نجات یافتہ نہیں ہیں، ہمیں نجات نہیں پا سکتے۔ ہمیں اسی پہ ہی ٹھہرے رہنا ہے، کیونکہ یسوع المسیح
بہت جلد آنے والے ہیں. ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ دنیا کا جسٹس، پوری دنیا کا جسٹس، کوئی بھی انسان چاہے وہ کرسچن ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس سب کا جسٹس ہوگا، ان کے مطابق ان کا جسٹس ہوگا. اور وہ جسٹس کرنے کے لیے یہ سارا انتظام یسوع کے پاس ہے. وہ کیسے جسٹس ہوگا یہ تو آپ کو اس وقت ہی پتہ چلے گا جب یروشلم میں اور پوری دنیا میں لوگ جمع ہو کر جانا شروع ہوں گے اپنے جسٹس کے لیے. تو وہاں کوئی بھی کسی کے ساتھ کو ہیرا پھیری، وہی وہ خداوند کے پاس جائے گا جو صاف ہوگا، پاک ہوگا، ایماندار ہوگا. اور جتنے لوگ جو رہ جائیں گے وہ گندم میں، اس آگ میں ڈال دیے جائیں گے جو کہ خداوند نے زمین کے اندر ہی انتظام کیا ہوا ہے. وہ ان باتوں پر غور کریں، کلام مقدس پر غور کریں کہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. 5:19 کا مطالعہ کریں گے. بس جو کہ ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہ میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. لیکن جو ان پر عمل کرے گا، ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہ میں بڑا کہلائے گا. عزیزو، صاف صاف لکھا ہے. وہ لوگ جو دنیا میں بڑے بڑے پاسبان ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے پریچر ہیں، وہ کلام مقدس میں سے کلام کو شیئر کرتے ہیں. بہت ساری دنیا یہ کلام مقدس سے واقف نہیں ہے اور ان کو واقفیت کراتے ہیں، کیونکہ ابھی ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ کبھی بھی کہیں بھی بس پر، راستے پر، گھر کے اندر، گھر کے باہر، اب کسی وقت بھی کلام مقدس کو کھول کے پڑھ سکتے ہیں. نیٹ کے اندر یہ سہولیات میسر ہے. آپ غور کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور ڈیلی اس کو پڑھا کریں تاکہ کلام مقدس کی ہمیں اور آپ کو سمجھ لگے. کلام مقدس سے ہم پڑھیں گے، 20 آیت کا مطالعہ کریں گے. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. عزیزو، یہاں پر یسوع المسیح صاف صاف وہ فقیوں فریسیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. فقی فریسی کیا کرتے تھے؟ فقی فریسی اپنے آپ کو پاک، اپنے دامن کو پاک، اپنے کپڑوں کو پاک نہا دھو کر یہ بازاروں میں اور گلیوں میں اور چراہوں میں اور ٹیمپلز میں جایا کرتے تھے کہ ہم پاک ہیں، صاف ہیں اور ہم بڑے اچھے طریقے سے خداوند کے حضور جھکتے ہیں. عزیزو، جب ہمارا آپ کا دل ہی نہیں پاک تو ہمارا بدن کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ ان کے کپڑے پاک تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا پاک تھا، وہ چلتے بیٹھتے پاک تھے اور ان کا کھانا پینا پاک تھا، ان کا دل ہی نہیں پاک تھا. تو یہ فقیوں فریسیوں کے متعلق یسوع اپنے شاگردوں کو بیدار کر رہے ہیں کہ ہرگز نہ داخل ہوں گے، وہ بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا معتبر کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں. جیسے بڑے بڑے لوگ پریچر ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا معتبر کہتے ہیں. وہ کسی چھوٹے آدمی کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتے اور کسی آدمی کی بات بھی نہیں سننا چاہتے. وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں اور ہم کسی کے ساتھ بات کریں گے تو ہماری عزت میں کمی آ جائے گی. یسوع المسیح گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، گراؤنڈز میں اور اپنے شاگردوں کے ساتھ پیدل اور یہ پریچ کیا کرتے تھے اپنے لوگوں کو، اور لوگوں کو کھانا خود دیتے تھے، لوگوں کے لیے خود برکت کا باعث بنتے تھے. آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو، ہمیں پیسہ دو تاکہ ہم کچھ کریں. لیکن ٹھیک ہے، اب دنیا میں تبدیلی ہے، ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے اور بڑی ایسی چیزوں کی ضرورت ہے، لوگوں کے پیسے کی ضرورت ہے. لیکن بہت سارے پریچر اپنے پیٹ ہی کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں اور بہت سارے پریچر بڑی دانش مندی سے، بڑی زور سے، بڑی طاقت سے
खुदावंद के कलाम को प्रीच करते हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं खुदावंद उनको और बरकतों से लबरेज करे। हम खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ेंगे फिलिप्पियों 2:21। सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में हैं, ना कि यीशु की। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग अपनी अपनी फ़िक्रों में पड़े हुए हैं, यीशु की फ़िक्र में नहीं पड़े हुए। अभी दुनिया में इसी तरह कोई जंग की फ़िक्र में है, कोई अपने अच्छे हालातों की फ़िक्र में है, कोई किसी तरह की फ़िक्र में है, लेकिन इस बात पर गौर नहीं करते कि यीशु की फ़िक्र में होकर यीशु जल्द अज जल्द अपनी बादशाही कायम करे। यीशु जल्दी जल्दी अपनी इस दुनिया पर, यरूशलेम पर आए, ताकि दुनिया में अमन और शांति ठहरे। और ये हमें और आपको दुआ करनी चाहिए ताकि दुनिया में अमन शांति ठहरे। अजीज़ों, ये 21 आयत ये गुस्से के बारे में है। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और ना कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। 22 आयत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अगर जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदे अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अहमक कहेगा वो आतश जहन्नम का सज़ा आवर होगा। अजीज़ों, यहाँ पर जैसे मैं पहले बताया कि शरीयत में कवानीन फ़र्क है। यीशु ने उस रासबाजी को पूरा किया। यीशु ने जो कवानीन दिए वो और हैं। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अगलों से कहा गया कि वो खून ना करना, और यीशु कह रहे हैं कि खून नहीं करना क्योंकि तुम अदालत के हवाले किए जाओगे। लेकिन जो अपने यहाँ पर उन्होंने यीशु अल मसीह ने सख्त अल्फाज में कहा, खून की तो बहुत बड़ी बात है। तुम अगर अपने भाई पर गुस्सा होते हो या किसी बात पर नालिश करते हो तो तुम सज़ा के हकदार हो। तुम्हें सज़ा अपने भाई को, अगर कोई इंसान अपने भाई को पागल कहता है या उसको कुछ उसके लिए गंदे अल्फाज बोलता है, तो भी यीशु ने कहा कि वो सज़ा के लायक है। वो आतिशी जन्म का वारिस होगा। आतिशी जन्म जो पहले मैं बता दूं, ज़मीन के अंदर वो आग है जो खुदावन ने ख़ास रूहों के लिए, ख़ास गंदे लोगों के लिए बनाई हुई है कि वो वहाँ जाते हैं। जो खुदावन ने ज़मीन के अंदर वो आग भेजी है जो कभी ना ख़त्म होने वाली आग है। तो अगर कोई अपनी कुर्बानी गुजराता है, या आजकल तो सब कुछ तब्दील है, चर्चिज़ में लोग जाते हैं, अपने अच्छे अच्छे शुक्रगुजारियाँ करते हैं, खाने देते हैं, या पासबानों को पैसे देते हैं, या गरीबों को पैसे देते हैं। अगर आपके भाई या कोई आपसे नाराज़ है तो उस कुर्बानी का फ़ायदा नहीं। अगर वो आपसे खुश नहीं है तो आप कैसे किसी की मदद कर सकते हैं, आप कैसे कुर्बानी कर सकते हैं। खुदावंद आपसे इन बातों से हिसाब लेगा, और ये सारा इख्तियार यीशु अल मसीह के पास है। अजीज़ों, इन बातों पर हमें और आपको गौर करने की ज़रूरत है। मत्ती 5:25 का मुताला करेंगे। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है तो उसे जल्दी से सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे मुंसफ के हवाले कर दे और मुंसफ तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। अजीज़ों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अगर किसी के साथ आपकी नालिश, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई लड़ाई झगड़ा है, आपका कोई लेन देन है, या किसी तरह से आप एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, तो यहाँ पर साफ साफ यीशु अलैहि मसीह के जल्दी जल्दी सुलह करने का मतलब कि सुलह करके माफ़ी मांग या माफ़ी दे या माफ़ी ले, और ताकि सुलह हो, ताकि ऐसा ना हो कि वो जल्दी से थाने में जाए और आपकी रिपोर्ट करे, और आपके साथ फिर वो लोग, पुलिस आपके घर में आए और आपको गिरफ़्तार करे और आपको जेल में डाला जाए और अदालत में पेश किया जाए, और आपके
साथ वही किया जाए जो वो चाहता था। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग दुनिया में जेलों में हैं, बहुत सारे लोग अपनी अकड़ से जेलों में हैं कि वो माफ़ी नहीं मांगते और अपने आप को जेलों में सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं। जब तक वो अपने आप को माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनका मनसब उनको माफ़ नहीं करेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो माफ़ी मांगे ताकि वो जेल से बाहर आए और आज़ादी से माशरे में जिए और चले फिरे। तो अजीज़ों, मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। अजीज़ों, ये पालूस रसूल जो कि गिरफ़्तार हो चुका था और ये अदालत के अंदर यहाँ लोगों के सामने अपने केस को कैसे बयान कर रहा है, वो ये देखते हैं। ये कलाम मुक़द्दस में से देखें, अमाल 23 उसकी 6 आयत का मुताला करेंगे। जब पौलुस ने ये मालूम किया कि बाज़ सदूकी हैं और बाज़ फरीसी हैं, तो अदालत में पुकार कर कहा, आए भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ। कह रहा है कि मैं फरीसियों की औलाद हूँ। वो पुकार कर अदालत में उसने अपने आप को पेश किया। मुर्दों की उम्मीद और क़यामत के बारे में मुझ पर मुकदमा हो रहा है। वो पालूस रसूल क़यामत के बारे में परीच कर रहा था, मुर्दों के बारे में परीच कर रहा था कि लोग जब मरेंगे और उसके बाद उनके ऊपर क़यामत होगी, जस्टिस होगा। तो ये यहूदियों के लिए नामुनासिब था। इसी मसले पर उस पर मुकदमा किया गया ताकि वो किसी तरीके से उसको मार दें या जदोकोब करें या कैद करें। वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, वो अपने आप को बचा रहा है, क्योंकि वो चाहता था कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ अब प्रीच करूँ और प्रीच करूँ, दुनिया को प्रीच करूँ। वो अपने को सेव कर रहा है और उसने यही किया कि इस बात पे मुझ पर मुकदमा किया जा रहा है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इसी तरह लोगों को हमें समझना चाहिए कि हमें अपने आप को हर चुंगल से, शैतान की चालों से, दुनिया की चालों से किस तरह बचना चाहिए। कलाम मुक़द्दस में बहुत कुछ है जिससे हम बच सकते हैं। अजीज़ों, मैं आपके सामने 26वीं आयत और इख्तितामी आयत का मुताला करने जा रहा हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करते, वहाँ से हरगिज़ ना छोड़ा जाएगा। अजीज़ों, यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं, बता रहे हैं, जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर दे, वहाँ से हरगिज़ ना छोड़ा जाएगा। जैसे कि दुनिया में बहुत सारे लोग एक दूसरे से कर्जा लेते हैं और जब वो अपने मुंह से बोलते हैं कि मैं इसको फलान डेट पर इसको अदा कर दूंगा, तो जिसने उसको पैसा दिया है वो उसके ऊपर नालिश करेगा कि ये मेरे पैसे को वापस कर। अगर वो फिर भी नहीं वापस करेगा तो फिर उसके ऊपर नालिश करनी शुरू करेगा कि इसको हवाले किया जाए। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा कि कोड़ी कोड़ी अदा ना कर दे, हरगिज़ ना छोड़ा जाएगा। और हमें और आपको किसी से जब हम कुछ लेते हैं तो उसको बड़ी ईमानदारी से उसको अदा करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम जानते हैं कि लोग जब भारी रकम किसी से लेनी हो तो अगर वो ना दे तो हमने बहुत सारी ऐसी खबरें भी सुनी हैं कि जो एक दूसरे को कत्ल भी कर देते हैं, एक दूसरे को ज़द्दोकोब करते हैं, एक दूसरे को बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उसको अदा करें। लेकिन यहाँ पर अगर कोई इंसान ये सारे काम नहीं करता तो उसको भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। जैसे कलाम मुक़द्दस हमारे पास है, अगर हम अमल नहीं करते, इस पर गौर नहीं करते, हमें और आपको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो जलती हुई आग में जाना पड़ेगा जहाँ पर खुदावंद ने वो इंतज़ाम किया हुआ है। और हमें और आपको इन बातों को सोचने की ज़रूरत है। और कवानीन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं अजीज़ों, जैसे कि हम और आप दुनिया जानते हैं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है
यीशु ने हमारे और आपके लिए भारी कीमत अदा की, अपने आप को सूली पे चढ़ा, अपने हाथों में पाँव में कील, उनके हाथों पाँव में कील लगाए गए, कील ठोके गए, और यीशु ने हमारे आपके लिए वो कीमती खून बहाया और जान दी, और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे और आसमान पर चले गए। हमें आपको खुदावंद यीशु मसीह के कलाम मुक़द्दस पर अमल करने की ज़रूरत है। और जैसे ये कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो इसी तरह इसके जो बाकी वर्सेस हैं मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और खुदावंद आप सबकी सलामती हो।